Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Pila ka adlaw na sukad nakagawa sa Senado si Senator Bato de la Rosa human ang komosyon na didto ni adtong May 13. Pero ang National Bureau of Investigation niingon nga naa sila'y lead kung asa karon ang senador. Wala gihatag sa NBI ang detalye kung asa karon si De La Rosa human siyang nigawa sa Senado ni adtong kaadlawon sa May 14. Sa dihang gipangutana ang saktong lokasyon ni De La Rosa, niingon si NBI Director Melvin Matibag nga mas maayo pang si Senator Robin Padilla ang pangutan-on tungod kay siya ang ulahing nakauban sa senador. Dugang pa ni Matibag, desidido sila sa pagpangita kan De La Rosa tungod kay naa kunoy valid arrest warrant batok kaniya. Mahinumduman nga nagpagawas og arrest warrant ng International Criminal Court batok kan De La Rosa nga co-perpetrator sa kasong crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte. Samtang nibuelta si Matibag sa apela ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Office of the Ombudsman nga suspendihon siya human makadawat og 6 months nga preventive suspension without pay si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Banat pa ni Matibag nganong dili pa daw si Cayetano ang isuspenso. Mahinumduman sad nga gipailawom sa protective custody sa Senado si De La Rosa pero human lang ang pila ka adlaw nga nagpakita siya sa Senado nakagawa siya sa Senate building. Mao sa lamang kaniyatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.